الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كذر لنا الإمام النووي في الأحاديث الأربعين النووية روايتين. ذكر الأولى رواية الإمام الترمذي، ثم الذي رواها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم في هذه الرواية في نفس ذلك الحديث يذكر لنا رواية في الحديث لغير الترمذي. نعم، فقال في هذه الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله تجده أمامك. في رواية احفظ الله يحفظك، قال احفظ الله تجده أمامك، فإنك إذا حفظت الله بفعل الأوامر واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه تجده أمامك في حضرك في سفرك بلطفه ورحمته ونصرته سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة، حال كونك تعرف له بالإكثار من الأعمال الصالحات بالطاعات والعبادات، حال صحتك، حال شبابك، حال قوتك، حال غناك، يعرفك الله سبحانه وتعالى بلطفه وعفوه ورحمته. إذا كبرت في السن، إذا مرضت، إذا افتقرت، يعرفك الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التعرف إلى الله في الرخاء. فمن عرف الله، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من عرف الله في الشدة عرفه الله في الرخاء. من عرف الله في الرخاء، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. أي معنى هذا؟ أي حال قوتك وصحتك وغناك أنت مستقيم على شرع الله، تتودد إلى الله بصنوف الطاعات، حال صحتك وشبابك وقوتك وغناك. فإذا وقعت في مصيبة جاءتك المعونة والنصرة والمؤازرة من الله سبحانه وتعالى، فلا تقع في مصيبة إلا وتجد في تلك المصيبة اللطف من الله سبحانه وتعالى، وتذوق فيها حلاوة الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وذلك هو معنى قوله: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kajian kita pada pagi hari ini masih tetap kajian seputar hadis ke-19 dari kitab Arba'in Nawawi. Hanya saja ini riwayat yang kedua. Kalau yang kemarin sudah diterangkan itu adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang sekarang adalah hadis riwayat selain Imam Tirmidzi. Di sini disebutkan ihfadillaha tajidhu amamak. Ada sedikit perbedaan redaksi dari yang kemarin. Kalau riwayat Imam Tirmidzi ihfadillaha yahfadka. Kalau di sini riwayat selain Imam Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kenali Allah, kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan senang. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Apa maksud hadis ini? Ihfadillaha tajidu amamak. Jagalah Allah. Apa maksud menjaga Allah? Maksudnya menjaga Allah adalah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jika kita mau melakukan itu, kita menjaga Allah dengan cara seperti itu, maka tajidhu amamak. Ini balasannya. Engkau akan mendapati Allah seolah-olah selalu ada di hadapanmu. Maksudnya bagaimana? Dalam setiap keadaan engkau akan mendapatkan kelembutan dari Allah, pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah. Kemudian ta'aruf ilallahi firraha.
Kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan senang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Apa maksudnya kita mengenalkan diri kepada Allah? Mengenalkan diri kepada Allah itu dengan melaksanakan ketaatan, ibadah, istiqomah, mengikuti syariat Allah. Di dalam keadaan senang, maksudnya ketika masih muda, masih memiliki kekuatan, dalam keadaan lapang, ketika rezeki masih lancar, ketika dalam keadaan kaya, sehat. Nah, maka kalau kita mau melakukan itu, maka Allah akan membalas apa? Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Maksudnya Allah mengenali kita dalam keadaan susah, artinya ketika kita mengalami musibah, sakit, sudah tua, fakir, Allah akan memberikan kelembutannya kepada kita, ampunannya kepada kita, rahmatnya dan serta maunah pertolongannya kepada kita. Sehingga ketika yang namanya orang pasti suatu saat akan tertimpa musibah. Nah, orang yang biasa mendekatkan diri kepada Allah ketika dalam keadaan senang, maka akan dikenal oleh Allah dalam keadaan ketika dia mendapatkan musibah. Maksudnya apa? Dia ketika mengalami musibah, dia tidak merasakan kesulitan, dia tidak merasakan kesusahan atau kesedihan. Yang ia rasakan adalah bagaimana kelembutan dari Allah. Jadi di dalam musibah justru dia melihat betapa besar rahmat Allah, manisnya rahmat Allah, kemudian kelembutan dari Allah, kasih sayang Allah. Itu yang ia lihat. Kapan orang akan merasakan seperti itu? Ketika dia terbiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan senang, maka dalam keadaan mendapatkan musibah pun dia akan tenang, tidak gelisah, tidak galau, justru semakin merasakan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى في شبابه جعل الله له سبحانه وتعالى من كل ضيق فرجا، من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى وأطاعه في شبابه إذا كبر في السن أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر تلك العبادة التي كان يعملها في شبابه عندما عجز عنها في كبر سنه يعطيه الله ثواب. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي عملوا الصالحات في أيام الشباب والقوة والغنى، ثم ما استطاعوا حال فقرهم، حال مرضهم، حال شيخوختهم، ما استطاعوا أن يفعلوا تلك الأعمال الصالحات، أعطاهم الله سبحانه وتعالى أجر غير ممنون، أي ثواب الأعمال الصالحات التي كان قد عملها في حال صحته وحال غناه وحال شبابه، فضل من الله ومنا، ذلك هو الأجر الغير ممنون. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah ketika masih muda, maka Allah akan memberikan solusi kepada dia untuk segala kesulitan yang ia alami. Ketika bersedih, akan segera diangkat kesedihannya. Ketika dia merasakan kesulitan, akan diberi jalan keluar. Ketika sudah tua, dia tidak mampu lagi beribadah seperti masa mudanya. Dulu di masa muda giat beribadah, semangat. Ketika tua, kondisi badan dan kesehatan semakin menurun, akhirnya dia tidak mampu beribadah sebanyak ketika masih muda. Orang yang kayak gini walaupun tua akan mendapatkan dan tidak mampu beribadah banyak, akan tetap mendapatkan pahala ibadah yang sangat banyak seperti ketika dia masih muda. Ini yang dimaksud oleh firman Allah di dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus. Artinya apa? Orang yang ketika mudanya beriman kepada Allah, selalu beramal soleh, memperbanyak amal soleh, kemudian tua atau sakit, sehingga tidak mampu memperbanyak ibadah seperti semula, pahalanya akan tetap tidak akan putus. Walaupun tidak sedang beribadah, mendapatkan pahala seolah-olah seperti sedang ibadah ketika masih muda. وسيدنا يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت فصار يناجي مولاه سبحانه وتعالى
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة صوت مألوف في مكان غير معروف، فلم يعرفوا من هذا الصوت. قال المولى سبحانه وتعالى هذا صوت عبد يونس. قال فضجت الملائكة لمولاها سبحانه وتعالى لذلك النبي الأواب الصالح. قالوا إن لعبدك يونس في كل ليلة عمل صالح ودعوة مستجابة، وإنه أطاعك في حال رخائه فادركه يا رب في حال شدته. فأنجاه الله سبحانه وتعالى بتسبيحه لله، وهذه هي الذي أثنى عليها. قال النبي محمد دعوة أخي يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما دعا بها مهموم ولا مغموم ولا مكروب ولا مديون 3 مرات إلا ونجاه الله وفرج همه وغمه وكربه وقضى الله دينه. فينبغي أن يكون لك ورد من ذلك، من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من أتى بها 40 مرة في مرضه إذا مات من ذلك المرض أعطي أجر شهيد، وإن أبرأه الله من ذلك المرض برئ مغفورا له. لهذا كان من عمل السلف الصالح كل الليلة بعد صلاة الوتر يأتون بهذه الدعوة العظيمة، دعوة يونس بن متى، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا نقول بعد ذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فجعل الله له بتكرير هذه الدعوة فرجا لهمه وغمه وكربه، وإن كان عليه دين قضاه الله عنه بإذن الله. Nabi Yunus bin Matta ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya afdhalus salati wa taslim. Ketika beliau Nabi Yunus ini ditelan oleh ikan yang sangat besar, di dalam perut ikan beliau berzikir kepada Allah, membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku wahai Tuhanku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ketika Nabi Yunus mengucapkan zikir ini, malaikat bingung. Para malaikat bingung. Ini suara ini setiap malam biasa kami dengar. Cuman dari mana ini? Dari tempat yang tidak diketahui, tempat yang asing. Suara yang biasa kami dengar setiap malamnya, cuman untuk saat ini, dari mana munculnya suara ini, mereka para malaikat tidak tahu. Akhirnya dijawab oleh Allah, wahai malaikatku, ketahuilah itu adalah suara hambaku Yunus. Akhirnya malaikat pun gempar, heboh. Ini para malaikat heboh. Ya Rabb, kata para malaikat, wahai Allah, wahai Tuhan kami, hambamu Nabi Yunus ini setiap malam selalu beramal soleh dan selalu berdoa kepadamu dan selalu Engkau ijabahi doa-doanya. Nah sekarang dia dalam kesulitan ya Allah, karena itu selamatkanlah ia. Ini permintaan malaikat kepada Allah. Akhirnya setelah itu Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dan mengeluarkan beliau dari perut ikan. Gara-gara apa? Nabi Yunus dalam keadaan senang itu selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika mengalami kesulitan tidak akan berlarut-larut. Kesulitan sebentar langsung akan diselamatkan oleh Allah. Ini diantara penjelasan dari hadis yang tadi kita baca. Zikirnya Nabi Yunus ini termasuk zikir yang dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Disebut dakwatu akhi Yunus, doa saudaraku Nabi Yunus. Dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, tidak ada satupun orang yang susah, gelisah, sedih, sumpek atau
memiliki hutang yang bertumpuk-tumpuk, kalau dia membaca zikir ini 3 kali, kecuali Allah akan segera menghilangkan kesedihannya dan akan melunasi hutangnya. Jadi siapapun yang dalam keadaan susah, sedih, sumpek, atau banyak hutang, maka sering-seringlah membaca zikirnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya siapa yang membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini 40 kali ketika dalam keadaan sakit, kemudian kok dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia akan meninggal dan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi orang yang sedang sakit kok membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini 40 kali, maka kalau dia meninggal gara-gara penyakit itu akan diberi pahala syahid. Dan jika dia disembuhkan oleh Allah dari penyakit itu, ketika dia sembuh, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita amalkan zikir ini. Setiap malam, tidak usah nunggu sakit. Karena orang mati nggak tahu kapan matinya. Gitu. Jadi setiap malam mari kita amalkan zikir ini, kita baca 40 kali. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf soleh. Di antara amalnya salaf soleh adalah mereka membaca zikir ini 40 kali setiap malam setelah selesai salat witir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman setelah menceritakan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus bermunajat dengan zikir ini. Setelah itu apa jawaban Allah? Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Maka aku ijabai permohonan Yunus dan aku selamatkan dia dari kesedihannya. ومن ذلك ما روي في أخبار الثلاثة في حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقعوا في الشدة وكانوا يمشون فإذا انهلت المطر فدخلوا إلى يحتمون به من المطر فبينهم كذلك إذ سقطت حجر وسدت فم الغار حتى لا يستطيعوا أن يروا الضوء من ذلك فحاولوا زحزحتها لكن لم يستطيعوا فقال كل لأخيه لنتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة وهذا ذكرها في صحيح البخاري هذه الرواية فقام الأول توسل وكان بارا بوالديه قال جئتهم ذات مرة بلبن وجدتهما نياما فقمت في شدة البرد ولم أوقظهما حتى استيقظا ليتناول العشاء فتوسل ببره بوالديه ففرج الله عنهم من الصخرة ما يرون به الشمس فقام الثاني وكان قارب أن يقع في المعصية وكان يعشق بنتا جميلة ولما وقعت في حاجة وطلبت منه المال فقال لها أعطيك ما تريدين بشرط أن تسلمي لنفسك في الحرام فلما أعطاها المال سلمت نفسها فلما كان تمكن منها والوقوع بها في الحرام حينئذ تفكر قالها في مكان لا يرانا فيه أحد قال أولا يرانا أين قال نحن والنجوم قال أين مكوكب النجوم ألا يرانا الله فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فإنك تطأ امرأة بالحرام حرام حقه أن تقول زوجتك أنكحتك قبلت هذا حقها بكلمة الله إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله بغير هذا حرام فانتفض ذلك الرجل وارتعد خوفا من الله وترك المرأة والمال وقال خذ المال لأيتامك وكانت امرأة معها أيتام تعولهم وقالها اذهبي لحال سبيلك وقام عنها ولم يفعل معها الحرام خوفا من الله سبحانه وتعالى إن كنت فعلت ذلك يا رب ابتغاء مرضاتك ففرج عنا مما نحن فيه فجعل لهم ذلك مخرجا حتى اتسعت تلك الثقبة لكن ما استطاع أحد أن يخرج منها فقام الثالث وتوسل إلى الله بعمل له صالح رجاء أن يكون مخلصا لله قال يا رب إنه كان لي أجير فلما استفرغ عمله أعطيته أجرته فغضب وخرج من عندي وترك الأجرة عندي
ولم يستلم أجرته، ثم نميت هذه الأجرة وتاجرت بها، فدخلتها في تجارة فزادت هذه الأجرة ونمت سريعا، فاشتريت بها أغناما وأبقارا حتى تكاثرت تلك الأغنام والأبقار. ثم لما جاء في يوم ما بعد زمن طويل يريد أجرته التي نسيها عنده في زمن، بعد أن قامت عليه الحاجة صار محتاج الآن، ما عند ذاك عنده يدين أجرة، قال بأخذها منه. فجاء له قال أريد منك الأجرة حقي، تعال، قال اتبعني، فتبعه، فإذا هناك في الوادي بقر وغنم، قال خذ هذا هي أجرتك. قال أنت تضحك علي؟ قال هذه أجرتك، زكيتها ونميتها لك وتاجرت فيها حتى بلغت هذا المبلغ، خذها هذه حقك. يا رب إن كان عملت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا مما نحن فيه من هذه المحنة. فانفلقت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون ببركة ماذا؟ ببركة التوسل بالأعمال الصالحات. أطاعوا الله في الشباب، في حال شبابهم، في حال قوتهم، في حال صحتهم، في حال غناهم، فأدركهم الله عند ضعفهم وعدم حيلتهم، فأدركهم الله بلطف ورحمة منه سبحانه وتعالى. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam keadaan senang, ketika masih muda, sehat, ketika kaya, maka Allah akan mengenalimu di dalam keadaan kesulitan, ketika sakit, ketika dalam musibah, ketika lemah, ketika fakir. Ada sebuah kisah yang menjadi bukti jelas hadis ini. Dulu ada kisah 3 orang, ini disebutkan ada di Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada 3 orang yang waktu itu mereka keluar bersama. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba hujan lebat, sangat deras. Akhirnya mereka melihat ada sebuah goa. Mereka masuk ke dalam goa itu, 3-tiganya. Setelah mereka masuk goa, agar supaya tidak terkena air hujan, bernaung di dalam situ, tiba-tiba ada batu besar jatuh dan menutup pintu goa. Mereka bingung, waduh, kita di sini lama-lama mati ada di sini, kehabisan oksigen. Akhirnya mereka berusaha bertiga ini kerjasama untuk bagaimana mendorong batu ini biar bergeser dari mulut goa. Ternyata batu itu terlalu besar, sama sekali tidak bergerak. Didorong oleh 3 orang, berusaha semaksimal mungkin, tidak bergerak sama sekali. Akhirnya mereka hampir putus asa. Waduh, ini tidak mungkin. Kalau kita menggunakan upaya kita, tidak bakalan bisa melakukan apapun. Kita akan mati ada di sini. Akhirnya mereka sepakat gini aja. Mari kita tawassul kepada Allah. Masing-masing mari berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh yang dulu pernah dilakukan ketika dalam keadaan senang. Kita sekarang dalam keadaan susah. Satu-satunya jalan tidak ada lain, kita mengandalkan upaya kita percuma. Mari kita berdoa kepada Allah, tawassul menggunakan amal soleh yang dulu pernah kita lakukan ketika kita dalam keadaan senang. Akhirnya masing-masing berdoa pada Allah. Orang pertama berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku dulu berbakti kepada orang tuaku. Pernah suatu malam mereka kepingin susu. Akhirnya aku ambilkan susu di malam yang sangat dingin. Aku pergi untuk mengambil susu, kemudian aku kembali membawa susu itu untuk aku berikan kepada orang tuaku. Ternyata orang tuaku dua-duanya sudah tertidur. Akhirnya aku menunggu mereka sampai mereka terbangun. Aku tidak ingin pergi. Kenapa? Karena nanti aku pergi, khawatir mereka bangun mencari-cari aku, tidak ketemu, mereka marah. Aku khawatir mereka marah. Akhirnya aku diam, berdiri, menunggu sampai orang tuaku bangun. Dalam cuaca malam yang sangat dingin, aku berdiri sepanjang malam, kedinginan sampai tanganku beku, bahkan tanganku lengket ke wadah susu itu. Orang tuaku pulas karena memang cuaca malam itu sangat dingin. Ketika menjelang fajar mereka baru bangun. Dan wadah susu itu sudah lengket ada di tanganku karena saking dinginnya tanganku menjadi beku. Ya Allah,
jika aku melakukan bakti kepada orang tuaku itu ikhlas karenamu, maka berilah kelapangan pada kami dalam kesulitan yang sedang kami alami ini. Bantulah, berilah jalan keluar kepada kami dari goa ini. Akhirnya setelah dia bermunajat seperti itu, batu itu tiba-tiba bergerak dan bergeser. Cuman bergeser sedikit. Mulut goa masih terlalu sempit yang terbuka sehingga tidak bisa mereka untuk keluar. Akhirnya orang kedua bermunajat. Orang kedua ini bermunajat, ya Allah, dulu aku sangat mencintai sepupuku sendiri. Aku punya sepupu yang sangat cantik yang aku cintai. Sepupuku ini janda, punya anak yatim. Suatu hari dia datang ke tokoku, kepingin beli makanan. Cuman dia tidak punya uang. Tidak punya uang sama sekali. Maksudnya datang ke toko kepingin utang. Nah, itu akhirnya aku buat kesempatan. Aku sangat mencintai dia, akhirnya aku buat kesempatan. Aku mau ngasih kamu makanan, tapi dengan syarat kamu tidur dengan aku. Si perempuan ini, hati-hati, ini haram, perbuatan haram. Waktu itu aku mengatakannya terserah. Kalau kamu kepingin makanan untuk anak-anakmu, kamu harus tidur denganku. Kalau enggak, ya silakan pulang, anakmu mati kelaparan. Akhirnya sepupu wanitaku itu, sepupu perempuanku itu terpaksa menyerahkan dirinya kepadaku. Kemudian ketika sudah tidak ada orang, sepi, aku punya kesempatan untuk melakukan apa yang aku mau kepada sepupuku itu. Tiba-tiba sepupuku mengingatkan aku. Ingat, takutlah kepada Allah. Di sini tidak ada orang, tidak ada yang melihat kita, tapi Allah selalu melihat kita. Di sini hanya ada bintang, Tuhannya bintang melihat kita. Hati-hati, jangan kamu melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Seketika waktu itu aku langsung gemetar, ya Allah, karena takut kepadamu. Dan akhirnya aku mengurungkan niatku untuk berbuat yang tidak baik dengan sepupuku. Akhirnya sepupuku aku suruh pulang, aku beri makanan dan aku tidak melakukan apapun kepada dia. Ya Allah, jika perbuatanku itu aku lakukan ikhlas karenamu, maka berilah jalan keluar atas kesulitan yang kami alami sekarang ini. Begitu dia selesai bermunajat, segera batu itu bergeser lagi, sedikit, bergerak dan bergeser sendiri sedikit. Masih belum cukup dibuat keluar. Jadi terbuka sedikit pintu goa, belum cukup untuk keluar. Nah, giliran orang ketiga sekarang bermunajat kepada Allah. Dia bermunajat begini, ya Allah, dulu aku pernah punya pegawai. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, aku memberikan gajinya kepada dia. Tapi dia marah-marah dan dia pergi tidak mengambil upahnya. Setelah dia pergi, upah yang rencananya aku berikan kepada dia itu, aku investasikan. Aku puter sampai berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Aku belikan kambing, sapi, hewan ternak yang lain sampai memenuhi seluruh lembah. Begitu banyak. Setelah lama pegawaiku tadi datang. Meminta upah yang dulu ia tinggalkan begitu saja. Upahnya waktu itu sedikit. Akhirnya pegawaiku tadi ketika dia datang, aku ajak, sini, ikut aku ke lembah. Loh, buat apa? Iya, upahmu ada di sana. Diajak ke lembah, ada hewan ternak begitu banyak, luar biasa. Itu upahmu. Kata si pegawai, kamu jangan meledek aku, jangan main-main, upahku dulu sedikit. Jangan main-main apa-apaan kamu ini. Dulu aku sudah marah, jangan bikin marah aku kedua kali. Gitu. Tapi katanya, benar, ini upah kamu. Dulu ketika kamu pergi marah, upah kamu itu tak investasikan, tak puter dan kemudian sukses. Jadi segini, udah kamu ambil semuanya, itu untuk kamu. Kemudian dia bermunajat pada Allah, ya Allah, jika aku melakukan semua itu ikhlas karenamu, maka berilah jalan keluar atas kesulitan yang kami alami saat ini. Seketika itu batu yang ada di mulut goa tadi bergeser dan cukup untuk dibuat keluar. Akhirnya semuanya 3 orang tadi mampu keluar dari mulut goa dan selamat dari kematian. Inilah sebagaimana dikatakan hadis, kenalkan dirimu dengan berbagai macam ibadah ketika masih muda, ketika dalam kondisi senang, ketika kaya, ketika sehat, maka Allah akan memberikan solusi atas segala permasalahanmu ketika kamu sedang dalam masalah. واعلم
أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك من خير أو شر لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك من خير أو شر. قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلو خرج الإنسان من بيته وعمل حادث يقول أنا لو ما خرجت كنت ما بيكون لي هذا الحادث، هذا غلط، هذا عدم إيمان من ذلك الشخص، لأنه لم يؤمن بالقضاء والقدر. هو الذي حرك همتك بالخروج حتى تقع فيما أنت فيه. يقول الإنسان أنا لو ما خرجت في هذا اليوم كنت ما بحصل هذا الرزق. نقول له هو رزقك، لكن الله حرك همتك بالخروج فأصبت ذلك الرزق. فمن ما أصابك من خير أو شر ما بيخطئك، وما أخطأك ما بيصيبك إلا بشيء قد قضاه الله وقدره عليك في الأزل. فعليك أن تؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فمن رضي بالقضاء والقدر فاز برضا المولى عز وجل، ومن سخط وقع في السخط والعياذ بالله. Kemudian lanjutan hadis, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan menimpamu, maka selamanya tidak akan menimpa kamu. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang ditakdirkan untuk datang kepadamu, menimpa kamu, maka tidak akan ada yang bisa menggagalkannya. Ini baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan bahwa tidak akan ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang telah dicatat dan ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Ketika ada seseorang, dia mau bepergian, akhirnya dia pergi. Di tengah jalan dia mengalami kecelakaan. Nah, kadang-kadang sebagian orang mengatakan begini, waduh, seandainya, lau dalam bahasa Arabnya, seandainya saya tadi tidak keluar, tentu aku tidak akan kecelakaan. Nah, omongan kayak gini seandainya ini keliru. Ini berarti orang ini tidak memiliki iman kepada Allah. Karena apa? Dia tidak beriman pada qada dan qadar Allah. Semua itu terjadi atas takdir Allah. Allah lah yang menggerakkan hati kamu untuk keluar. Karena itu semuanya atas takdir Allah. Tidak usah seandainya begini, seandainya tidak begini. Tinggalkan itu semuanya. Atau juga rizki. Misal ada orang pergi keluar dari rumah mencari rizki, akhirnya mendapatkan rizki yang banyak. Setelah dapatkan rizki dia ngomong, seandainya tadi saya tidak keluar rumah, saya tidak akan mendapatkan rizki sebanyak ini. Ini juga keliru. Kenapa? Semuanya itu atas takdir Allah. Allah yang menggerakkan hatimu untuk kamu keluar, akhirnya mendapatkan rizki itu. Maka tugas kita seorang hamba, semua kebaikan kejelekan itu dari Allah. Karena itu tugas kita seorang hamba adalah ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Siapapun yang ridho menerima takdir Allah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Dan siapapun yang protes atas takdir Allah, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. الصبر مر في مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل إن صبرت. كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. شوف كيف نزل هذا الصبر. فإذا أحب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإذا اصطفاه صار مصطفى لله سبحانه وتعالى. أي خلاصة وصفوة من عبيد الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لنفسه سبحانه وتعالى. وأوحى الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود: يا داود، أتعلم من أسرع الناس مرورا على الصراط؟ يا داود، تعرف منهم أسرع الناس مرورا على الصراط؟ قال: الذين يرضون بحكمي.
ولسانهم رطبة بذكري. هذا أسرع الناس مرورا على الصراط، يرضوا بحكم الله أي بقضائه وقدره، ولسانهم رطبة بذكر الله. فورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من مصيب بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كان حق على الله أن يخلف له خيرا مما أخذ منه. إن كانه مال يخلف لك خير منه، وإن كانه شيء من متاع الدنيا أو ابن مات عليك يخلف لك الله خيرا منه. كل ذلك بالاستسلام لقضاء الله وقدره، وليس من التضجر. أهم شيء نكتب من غير تذمر ولا تضجر، تظهر عدم الرضا، هذا حرام. أما إذا مرض الإنسان وراح إلى الطبيب يصف مرضه له، عندي كذا كذا، هذا ليس من الشكوى، هذا ليس من الشكوى، بل هو من صبر، يصف له الدواء المناسب. كذلك إذا جاء عنده أحد يزوره ورجع توسم فيه الصلاح وسأله أن يدعو له من هذه المرض والعلة، ليس هذا من التضجر ولا التذمر لقضاء الله. أما الذي هو من التضجر أن تشكو الله سبحانه وتعالى لمن لا ترجو دعاءه الصالح، ولا أن ينفعك لكونه يعلم بالطب، ولا لكونه من الصالحين الذين ترجو دعاءهم. هذا كلامك عبث، كأنك تشتكي بالله سبحانه وتعالى عند عباده الذين لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، وأن الذي يملك نفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك لك النفع والضر. ولا يضر في عدم الصبر كونك يقول هذا ما يضر، لكن الأولى أن يكون لك ذكر لله عند مرضك، ولا يضر ذلك بطني أو رأسي أو نحو ذلك كما يفعل بعض المرضى، هذا ما يضر في الصبر. أهم شيء أنك لا تعترض على قضاء الله. بعض الناس إذا أصيب مصيبة قال إيش أنا أجيته تحت ربي، هذا يعترض على ربي سبحانه وتعالى، هذا فشل في الاختبار. ليه؟ لأنه لم يرضى بقضاء العزيز الجبار سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للعبد أن يكون عند الشدائد جلدا صابرا مستسلما لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قالوا مرة من المرات سيدنا الإمام الشبلي أبو بكر الشبلي هكذا جاءوا ناس بيزورونه، قال من؟ قال نحن أحبابك، فرماهم بالحجر فهربوا. قال لو كنتم أحبابي لصبرتم على بلائي، لو كنتم أحبابي لصبرتم، كيف تهربون؟ وهكذا إذا قلنا نقول نحن أحباب الله ونحن نتذمر من قضاء الله وقدره، إذا نحن بعيدين عن محبة الله. فالصبر لقضاء الله ولما نزل. مع ذلك لا ينبغي لك أن تسأل الصبر، لأنك إذا سألت الصبر سألت البلاء، لكن تقول اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، بس عند القضاء. لا ينبغي أن تسأل الصبر، ليه؟ لأنه يكون على بلاء، فلا ينبغي سؤال الصبر، لكن يقول اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa bantuan Allah, pertolongan Allah itu ketika orang tersebut mau bersabar. Sabar ini memang rasanya pahit, akan tetapi akibatnya di belakang hari, kata Sayyidina Ali, akan tetapi akibatnya di belakang hari lebih manis daripada madu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan bahwa kesabaran bagi seseorang itu ibarat kepala bagi jasad. Sebagaimana jasad tidak akan hidup maka tanpa kepala, begitu juga iman. Keimanan tanpa disertai sabar, ini iman yang mati, iman yang tidak bernyawa. Karena apa? Sabar bagi keimanan ibarat kepala bagi jasad. Kemudian di dalam salah satu hadis disebutkan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah itu kalau cinta pada hambanya maka akan diberi musibah. Fa in sabara ijtabah. Kalau dia sabar maka akan dijadikan orang pilihan oleh Allah. Wa in radiya istafah. Ketika dia ridho maka akan dijadikan orang yang betul-betul pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pernah suatu ketika Allah berfirman menanyai Nabi Dawud, wahai Dawud, tahukah kamu siapa yang nanti paling cepat melewati sirat, jembatan yang ada di atas neraka jahanam untuk menuju surga? Allah kemudian menjawab sendiri pertanyaan itu, dikatakan bahwa orang yang paling cepat melewati sirat, jembatan nanti adalah orang yang rela kepada keputusanku. Rela menerima segala takdir dan keputusanku. Dan lesannya senantiasa berzikir kepadaku. Dalam keadaan musibah selalu ridho dengan keputusanku. Itulah yang paling cepat melewati sirat nantinya. Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa siapapun yang mengalami musibah, kemudian dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami semuanya kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku alami dan berilah ganti yang lebih baik. Maka siapapun yang mengucapkan kalimat itu, innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Siapapun yang mengucapkan kalimat itu ketika mengalami musibah, maka pasti akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah. Apakah itu musibah yang berkaitan dengan harta benda atau kesenangan-kesenangan dunia lainnya, atau punya anak yang meninggal, akan diberi ganti yang lebih baik oleh Allah. Kenapa kok bisa mendapatkan seperti itu? Itu semuanya karena sifat baik yang ia miliki, yaitu menerima ridho atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tertimpa musibah itu harus ridho. Menceritakan musibah yang sedang ia alami kepada orang lain, apakah ini termasuk bentuk ketidakridhoan seseorang pada takdir Allah? Belum tentu. Ketika ada orang sakit misalnya, dia menceritakan semua yang ia rasakan, sakit yang ia rasakan kepada dokter. Tujuannya agar supaya dokter memberikan resep obat yang sesuai dengan penyakit yang ia rasakan. Ini tidak termasuk protes pada takdir Allah, tidak masalah. Atau ketika ada orang sedang sakit, kemudian dia bertemu dengan orang yang dipandang ini sebagai orang soleh, yang kalau doa akan diijabahi oleh Allah. Dia cerita, kalau dia sedang mengalami sakit begini. Tujuannya agar supaya didoakan biar cepat sembuh. Dan yang diceritai ini adalah orang yang saleh, yang doanya mustajab. Ini juga tidak termasuk protes pada takdir Allah. Yang termasuk protes pada takdir Allah yang sangat dimurkai oleh Allah adalah ketika ada orang sakit, menceritakan sakitnya kepada orang yang bukan dokter, juga bukan orang soleh, yang dia tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madarat sedikit pun. Lah ini berarti orang melaporkan, mengadukan apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya kepada hambanya Allah, yang mana hamba Allah ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau cerita pada dokter tidak ada masalah, cerita pada orang soleh berharap doanya tidak ada masalah, tapi bukan orang soleh, bukan dokter, ini tidak baik. Kemudian tidak termasuk juga protes pada takdir Allah ketika orang sakit kok mengadu, aduh sakit, pusing, mules misalnya, ini jadi merintih. Ketika sakit merintih, ini tidak termasuk protes pada takdir Allah, tapi sebaiknya diganti dengan zikir. Daripada adu, mending diganti dengan zikir. Kemudian ada cerita, tadi dikatakan bahwa orang itu kalau dicintai oleh Allah, maka akan diberi ujian oleh Allah. Suatu ketika ada Imam Shibli rahimahullah, ini pernah suatu saat ada sekelompok orang itu datang ziarah pada beliau. Ditanya oleh Imam Shibli, siapa kalian? Mereka menjawab, kami kekasih Anda, orang-orang dekat Anda, kepingin menziarahi Anda. Akhirnya Imam Shibli ngambil batu dilempari mereka, orang-orang yang datang itu dilempari, semuanya kabur. Akhirnya Imam Shibli mengatakan, kalian pembohong, kalau kalian memang kekasihku harusnya tak lempari batu, ya sabar, diem aja. Tak lempari batu kabur, ngaku-ngaku, berarti kalian ngaku-ngaku kekasihku. Begitu juga kekasih Allah. Kalau orang merasa dia sebagai orang yang dicintai oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, ya harusnya sabar. Tapi perlu digarisbawahi, ini penting, jangan pernah Anda berdoa dijadikan orang sabar. Jangan pernah berdoa meminta kesabaran kepada Allah. Kenapa? Sabar itu ketika musibah. Anda kalau minta sabar kepada Allah berarti Anda minta musibah. Keliru, ini doa yang keliru. Jangan ya Allah jadikan aku sebagai orang yang sabar. Ya Allah berilah kesabaran padaku. Itu kalau diiklal,
dipanjangkan, akhirnya ya Allah berilah aku musibah dan berilah kemudian aku kesabaran. Keliru. Yang benar bagaimana? Harus dikoyiti. Allahumma ini as'aluka sabra indal qadha. Nah, yang benar seperti itu. Ya Allah berilah aku kesabaran ketika sedang menerima takdirmu. Nah, itu yang tepat. Kalau jadilah aku orang yang sabar, berilah aku kesabaran. Ini keliru. Berilah aku kesabaran ketika takdirmu sedang terjadi. Nah, itu yang benar seperti itu. Wa inna ma'al usri yusra. Ay ma'al shidda wal dhiq yusr. Suhula wa ghina. قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاشا عسر يغلب يسرين حاشا عسر يغلب يسرين ولو كان العسر دخل جحرا لدخل خلفه اليسر وأخرجه من ذلك الجحر أي أنه يتبعه الله ما على الإنسان ألا أن يستسلم لقضاء الله وقدره فالله يجعل لنا ولكم من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا ويجعل بعد هذا العسر يسرين ويفرج على المسلمين وما نزل بالمسلمين من بلاء ومن أذى ومن فيروس ومن كل بلية وأذية يا رب العالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Lanjutan hadis kemudian dikatakan wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti akan diikuti oleh kemudahan. Sebagaimana firman Allah, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sesungguhnya setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Sesungguhnya setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Al-usrnya di situ ma'rifat, berarti itu walaupun diulang 2 kali maksudnya satu kesulitan. Yusranya nakira, jadi ketika diulang 2 kali berarti 2. Setiap satu kesulitan itu pasti, janji Allah ini, pasti akan mendatangkan 2 kemudahan. Satu kesulitan pasti akan mendatangkan 2 kemudahan. Karena itu tidak akan pernah kalah 2 kemudahan menghadapi satu kesulitan. Di dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah SAW pada bersabda, "Lau ja'al usru fadakhala hadal juhar, la ja'ahul yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijuh." Seandainya kesulitan itu bersembunyi masuk ke dalam lubang, maka dia akan dikejar oleh kemudahan sampai kemudian itu masuk ke dalam lubang yang sama dan mengeluarkan kesulitan itu. Artinya apa? Kesulitan apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Karena itu tugas kita adalah bersabar, ridho menerima takdir Allah dan selalu memohon segera Allah memberikan kemudahan dan kelapangan. اللهم يمن فقه الخير الخير وعنه عليه وفقنا الخير وعنا عليه اللهم اجعل لنا بعد هذا العسر يسرا يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا وفرج لنا كروبنا واصلح لنا قلوبنا واقضي لنا حاجاتنا يا رب العالمين واصلحنا واصلح بنا واجعلنا مع الصالحين وفي الصالحين وخلقنا بأخلاق الصالحين بجاه حبيبك محمد الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نستعين الحمد لله رب العالمين